देखिपे ये हूँ से बलदेव जीव मंदिर। आज आम आसी पहुँचीचे यही केन्द्रापड़ा जिले में। ये हूँ बलदेव जीव मंदिर को जीवाई। ये हूँ से बड़दाण्ड जो आपने जानते रथयात्रा कराए मंदिर भीतर को जीवा प्रभु श्रीजीव को दर्शन करवा। एठारे देखिपे अरुण स्तंभ आम प्रत्येक जब प्रभु दर्शन रे आसी था एठारे अरुण स्तंभ को दर्शन प्रथम आम करने को पड़ी था। एठारे किसी श्रद्धालु मानक पई आपण माने लक्ष्य करि पारुथिबे किसी दही पानी रो व्यवस्था मध्य एठारे करा जाउछि। एही कार्यालय तरफ ना आपण को बिक्री करा जाउछि। अच्छा अच्छा जा हो ठंडा पानी रो व्यवहार आउ आम मैंने बर्तमान ये मंदिर को प्रभु श्रीजीव को दर्शन करवा। ये हूँ प्रवेश द्वार आपने देखिपे। आज श्रीजीव को दर्शन मध्य करवा। तुलसी क्षेत्र पुरी हूँ श्रीक्षेत्र आम जाचे पार्श्व देवादेवी अच्छा। आसतु आम ए श्रीजीव को दर्शन करवा। श्रीजीव को मंदिर को प्रवेश करने पूर्वर आपण मैंने देखिले अरुण स्तंभ आउ मंदिर मध्य देखुवे गरुड़ स्तंभ। गरुड़ विषय आम गरुड़ पुराण बहुत किसी पढ़ीचे और जानीचे किपरि गरुड़ आम प्रभु जगन्नाथंकर वाहन रूपे कार्य करथिले। आग को एक कथा आम अनेक किसी जानीचे प्रभु दर्शन करवा आ किसी श्रद्धालु मानक आम कथा हेबा। देखिपे आपण मैंने श्रद्धालु भिड़ लगी प्रभु दर्शन आपण मैंने करंतु देखंतु एठारे प्रभु श्रीजीव आम जो क्षेत्र को आसीचे ये हूँ से प्रभु बलदेव जीव को क्षेत्र। ये हूँ तार बेढ़ा आपण मैंने देखिपे। आमर कार्यालय एठारे यही बलदेव जीव कार्यालय अच्छे दुकान मान माँ तुलसी आउ पार्श्व देवादेवी आपण मैंने देखिपे। प्रभु को मंदिर रे मध्य अनेक कारुकार्य देखिपे। एठारे एक सुंदर मंडप जो आम जानीचे प्रत्येक मंदिर रे विवाह व्रतम कार्यक्रम करा जाए। एठारे मध्य सब व्यवस्था अच्छी करा जाए। आओ देखिपे सुंदर मंदिर। ये हूँ माँ लक्ष्मी का मंदिर। आमने जानिबा एठारे देखिपे ये हूँ से माँ का मंदिर माँ लक्ष्मी का मंदिर। माँ को मंदिर को जीवा पड़े ये मंदिर रे उपरे किसी चित्रित अच्छी बासुकी नाग जोटी आम जानीचे समुद्र मंथन होता। यही समुद्र मंथन विषय वस्तु आसिले वर्तमान कुंभमेला कथा मन पड़ुछि जानिबा तो मन में बहुत आग्रह अच्छी। से आज आम ये चैनल जरिया अनेक किसी जानवा को चेष्टा करुचे। ये सही समुद्र मंथन सहित कुंभमेलार संपर्क से विषय मैंने जानिबा। आउ बर्तमान माँ को दर्शन करवा आसतु। माँ का फोटो देखिपे। ये हूँ आम से माँ लक्ष्मी को मंदिर। आम टे पूजकों सह कथा हेबा। आउ मन आकुन भल मिल
भक्त माने दंडा पाइला परे देखुथिबे प्रभु पाखे सब श्रद्धालु भक्त मैंने आसी था कौन पूजक कह जाए कि पंडा कह जाए से विषय में आम जाना आपण मैंने पचारुले आउ अनेक तथ्य अच्छी से विषय पूजक सह कथा आगे प्रकृत विदेश जोटा ओल्ड बस स्टाण्ड ओल्ड बस स्टाण्ड आगे पुराना पीठ आगे बर्तमान से पीठ अच्छी तो बस स्टाण्ड औरंगजेब समय आज्ञा औरंगजेब समय 1569 मसीह बुझिपारे से प्रकृत मंदिर सेठी से समय भांगी दिगला भांगी दिगला माने औरंगजेब जो रहा हिंदू विद्वेष नीति जितक मंदिर अच्छी भांग से जगह मस्जिद तैयारी तेणु से सेनापति आसिक भांगा पूर्व महाप्रभु को नहीं 6 किलोमीटर गोटे सखीवट गोटे जगह अच्छी सखीवट आगे से लुणा नदी कूड़े से ठाकुर से जगह तो भांगी दि जाए मस्जिद तैयारी सखीवटे ठाकुर को गुप्त भाव पूजा शुणिले मुसलमान शासक कुजन रजा कुजन षंढ सी महाप्रभु को लुणा नदी से चाहिए कुजन नहीं कही ठाकुर को सेठू सखीवटू नौकार लुणा नदी नौला बुझिपारे से निहाती 3-4 किलोमीटर गला परे स्वप्न देश है रजा हे रजा मुझे रही तो ठाकुर ये पूजा ए आनंद बजार को आसी पूजक अच्छा कथा है आनंद बजार विषय प्रभु विषय आनंद बजार विषय मत आम स्वार सेवक स्वार सेवक गौरांग स्वार ये आम दीर्घ वर्ष धरी ये बेपार करसेवन जाति मान कराऊँ शांति श्रृंखला से प्रसाद पाई आनंद बजार जाऊँगी जिन भक्त मान एठारे आमे बाहाघर कि व्रत जो सब बाहाघर व्रतघर निबंध कानफड़ा सब रकम ये आयोजन कर जाओ बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा देखिपे एठारे श्रद्धालु माने किपरि एठारे प्रसाद पाउछन्ति देखिपे एठारे आनंद बजार मध्य अछि एठी देखिपे पार्श्व देवता भाव में प्रभु सिद्धेश्वर एठी मध्य श्री रामंक मंदिर आपण मैंने देखिए वैकुंठेश्वर बा आमे जानुछे एठी वैकुंठेश्वर आसतु आमे पूजकों सह किछि कथा हेबा एवं जानिबा वैकुंठेश्वर विषय रे वैकुंठेश्वर महादेव होउछन्ति अत्यंत पुरातन शिव मंदिर से मंदिर नथिला शिव थिले एवं सेपटे आम वासुदेव थिले हरहरी थिबारु ए स्थान में क्षेत्र करागला ठाकुर पूर्व महाप्रभु आसवा पूर्व बलदेव जी महाप्रभु आसवा पूर्व ए स्थान में हरहरी थिले एपटे नारायण वासुदेव एपटे रखते वैकुंठेश्वर महादेव तापर आसी महाप्रभु रहिले जो आमर किंवदंती अच्छी से हिसाब से आसी रहा आमर ये पीठरे 3 जनकर अन्न भोग अच्छी आउ समस्त अन्नली भोग कारण ये जेहेतु ठाकुर पूर्व तेना आंकर दैनिक अन्न भोग कराए सेपटे आमर ऐशान्य कोण ऐशान्येश्वर अच्छा मंदिर जो तैयारी करागला राजा तैयारी कले
କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଇଏ ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଗଲା ଆମର ପୁରାତନ। ଆଉ ସେପଟରେ ଐଶାନେଶ୍ୱର ଆମର ଯେମିତି ଘର ତିଆରି କଲେ ଯେଉଁ ଜୁପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତ୍ରମ୍ବକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଡେଲି ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହର ରକ୍ଷକ। ସେପଟରେ ଐଶାନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କୋଣରେ କିନି ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣରେ, ସିଏ ବି ଅନ୍ନ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏଇପଟେ। ହଁ, ଏଇ ବେଢ଼ାରୁ ରନ୍ଧାଯାଏ। ଏଠି ଅଧେ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ସେଠିକି ଅଧେ ଯାଏ। ଆମ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ନନା ଆମେ ସେଇଠୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଛୁ। ନନା ଯେଉଁ ଆମର ପୂଜକ ମହାଶୟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବାବା ଐଶାଣେଶ୍ୱର, ଏଇଠାରେ ସେଇ ଐଶାଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ସେଇ କଥା ବାବା କହୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠାରୁ କିପରି ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ପୂଜକ ଜଣେଇବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଏ ଉତ୍ତର ପଟରେ ଗୋଟେ ରୋଷ ଘର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେଠି ଆମର ବଲଦେବୀଜୀଉ ଏନାମେଣ୍ଟ ଅଫିସ, ତାର ମୁଗ, ଘିଅ, ଚାଉଳ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଜାଳ ସବୁ ରକମ, ରୋଷ ଘର ସବୁ ରକମ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆବାହନ କାଳରୁ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଆମର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏ ସେବା ଦୁଇ ମାଧ୍ୟମଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର, ଆମେ ତ ଏମିତି ବାପା ଆଜା ସମୟରେ କରି ଆସୁଛୁ, ଏବେ ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ବେଢ଼ାରେ 3 ଦେବତାଙ୍କର ଅନ୍ନଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏଠି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଷ ଘରେ କରାଯାଏ। ସେପଟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର 3 ଧୂପ, ବରସିଂଗାରେ ବି ଦହି ପଖାଳ, ସେଇ ଅନ୍ନ ତିଆରି ହେଇକି ଦହି ପଖାଳ କରାଯାଏ, ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏମିତିକି 4 ଥର ଅନ୍ନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର କରାଯାଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତ ଶିବଙ୍କର କୌଣସି ପୂଜା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ବାସୁଦେବ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଆଉ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବାସୁଦେବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର 2 ଥର ଅନ୍ନଭୋଗ, ଆଉ ସକାଳେ ବଲ୍ଲଭ ବାଳଭୋଗ, କୁକୁଡ଼ା ଭୋଗ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଳତି ସରିଗଲା ପରେ ବା ଆଳତି ସମୟରେ ପରେ କରାଯାଏ ଡାଳିମ୍ବ ଭୋଗ। ଏମିତି ତାଙ୍କର 4 ଥର ଭୋଗ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଯେହେତୁ ଶିବ, ଆଙ୍କର ଥରେ ଭୋଗ, ତାଙ୍କର ତ ରାତିରେ ଭୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ଗୁପ୍ତ ପୀଠ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଇଏ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହରହରି ଥିଲେ, ଇଏ ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ତାଙ୍କର ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ। ସମୁଦ୍ର ବି ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଯାକେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ତାର ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହୁତ କିଛି ଲମ୍ବା। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଏ ଯାକେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପାରାଦୀପ ବତୀଘର ଇଏ ହରିକା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏଠିକି। ଆଉ ତେଣୁ ରାଜା ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ 32 ଆହୁଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଡଙ୍ଗାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଦେଖି ଭକ୍ତି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା କୁଜଙ୍ଗକୁ, ତାଙ୍କୁ ଷଣ୍ଢ ରାଜା କୁହାଯାଏ, କୁଜଙ୍ଗକୁ ନେଇଯିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟିତ କଲେ। ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିକିନି ବସେଇକିନି କିଛି ବାଟ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛାମୟ, ଆଉ ସିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇଠି ଅଟକିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର, ଏଠି ଥିଲା, ସେ ତାର ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାରେ, ଆଗେ ତ ଏମିତି ଜାହାଜ ଫାହାଜ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା, ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାହା ରାଜା ମାନେ ସବୁ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ବୋଇତ ଏ ହେରିକା ଅଛି ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଅଟକିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିବି ଏବଂ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ମୋର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ମୋ ଲାଗି, ଆଉ ତୁ ଆ ପାଇଁ ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା କିଛି ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢ ରାଜା କହନ୍ତି ସିଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ତାର ସବୁ ଖଞ୍ଜା କରିଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରଜାଶତ ହେଇଗଲା ଇତ୍ୟାଦି, ଏ ତ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ସେ ଦିନରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ପୀଠରେ ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ପୁରା କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଭକ୍ତାଦିନ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ଥରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ, ଏମିତି ସମାଗମ, ଏମିତି ତୁଣ୍ଡବାହିତ ସହସ୍ର କୋଷ, ସେଇଭଳି ହିସାବରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ। ତାର ତ ଇଚ୍ଛା, ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଏସବୁ ହେଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେଣି, ପ୍ରାୟ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି ସବୁ ଆସୁଛି।
आठार बहुत भक्त समागम होती बहुत जानी यात्रा 12 मासरे 13 यात्रा मुख्य यात्रा हूँ आमर रथ यात्रा घोष यात्रा तालध्वज रथ गोटे रथ रे आमर 4 मूर्ति विद्यमान श्रीजू आउ जगतरनाथ जगन्नाथ एवं देवी सुभद्रा एवं सुदर्शन तालध्वज रथ रे तांकर विजय करके माउसी घर को जाती आसती से हूँ आम बड़ यात्रा तापर हूँ मकर संक्रांति तापर कार्तिक पूर्णिमा एमती धनु संक्रांति इत्यादि इत्यादि सब 12 मास 13 लगी रही आबे भक्त समागम बहुत आसुँच समस्ते श्रीजीव को कृपा लाभ करी उपकृत होती बहुत मानसिक करी एठार संकल्प करी गोसाई द्वारा तुलसी जार जा असुविधा भल हो पारना विभिन्न रकम असुविधा सृष्टि होती से आसिक ठाकुर को तुलसी अर्पण करती गोसाई आमर गोसाई अच्छा आम गुरु गोसाई द्वारा संकल्पित करके तुलसी अर्पण करती से ठाकुर कृपा लाभ करती उपकृत होती बलदेवी बलदेवी पीठ गुप्त क्षेत्र ये गुप्त जिनस सब ये जगार अच्छी कई संधान पाऊना आमती सेवायत मैंने सबुदिन सेवा कर नीति कांति भल मंद पुण्य करके रखुच भक्त मैंने जगतर नाथ सिद्ध बलदेवी महाप्रभु आसतु आम एबे बाटरे देखिपे एठी भक्त माने एकजुट होती कहीं ना ये आमर मर्कट जे बाट छाड़ू ना पिला माने जीवाई कौन नाई किसी भी करूना आम हनुमान मंदिर रे मध्य आम देखुले हुए तो यहीठारे से महिमा किसी रही बोली जहाँ आशा रखुंट श्रद्धालु और भक्त माने एवं देखुंट ये होची नोटिस का माल कैसे भेजा आनंद बजार जो आनंद बजार रे अपन माने आसी एठारे अभड़ा प्रसाद सेवन करि परिबे आ देखि पारुथिबे आस जिबा आउ किछि मंदिरर चतुर्पार्श्व टिके देखिबा एपटे तो मैंने देखिले आनंद बजार अच्छी ये विषय आम जानिले प्रभु बलदेव जीव को मंदिर यही प्रभु बलदेव जीव देखिपे ये हूँ यही बटे प्रभु को दर्शन करती आम ए बाहर जो देखिपे एठारे रोषशाला मंदिर प्रांगण यही गोटे परिसर मध्य रोषशाला आउ सुंदर भाव यही को लगी रही रोषशाला को आनंद बजार जो श्रद्धालु बा भक्त माने भोजन करुछंती बा प्रसाद सेवन करुछंती देखिपे भोग दुकान अनेक सुविधा सब अच्छी जहाँ अनेक कालरू आम मैंने जानूले से विषय तो मैंने बुझिले पूजक सेवायत कथा हेले ये हूँ से भोग दुकान देखिपे यहाँ को आसिले भक्त माने एठारे जो भोग लगी हुए ये भोग नहीं पारे एठारू नहीं धाम आपण माने पूजा करेंगे आउ किछि कथा अच्छी ए विषय रे आमे टिके पूजकों सेवायत कथा हेबा आमे प्रभु श्री जीव को मंदिर रे आसंतु सेवायत कथा हेले आमे आउ किछि सेवायत एठारे आमे कथा हेबा जानि मंदिर मध्य रे एई गोटे परिसर मध्य रे आपण माने देखि पारुथिबे जे माँ लक्ष्मी से श्री भंडार माँ लक्ष्मींकर आसंतु माँ को दर्शन आम करवा ये होती माँ
भंडार लक्ष्मी नना ना आगे भारतवर्ष हूँ 4 धाम शंख चक्र गदा पद्म शंख क्षेत्र पुरी चक्र क्षेत्र कोणार्क गदा क्षेत्र लिंगराज पद्म क्षेत्र विरजा ये हूँ आदि ओंकार ब्रह्ममंडल ब्रह्मक्षेत्र व तुलसी क्षेत्र आउ गोटे सुभद्रा क्षेत्र अच्छी गड़ कुजंगरी जितेबले महाप्रभु कंदरासुर को मधुदत्त को माइले तार रक्त बहीगला नई तार हूँ मधुसागर कंदरासुर को माइला परे या नाम होला केन्द्रापड़ा तापर झील थिला तुलसी बेली ताकू विवाह हेले विवाह होला परे ता ना होला तुलसी क्षेत्र सब ये गोटे समुद्र थिला एपटे आगे रजा मान सब पारिधि करते पारिधि कला भितर औरंगजेब समय जिते कलापाड़ सब मंदिर फंदिर भांगीदेला महाप्रभु को जमी जगन्नाथ को नहीं 144 वर्ष पाताली कर सोनपुर सेमती बलजी महाप्रभु को लेकिन सखी बट बोली गोटे जगह अच्छी गुप्त बट से महाप्रभु को लुचेक रखिले रखिला गुजंग रजा से पटे पारिधि कर जाऊला देखला महाप्रभु मूर्ति देखला पूरा ये एत कमनीय अति सुंदर मूर्ति आपको नहीं जाऊे मो मंदिर कर मो राज्य रखिक पूजा करी सब नहीं जाऊला यही आज्ञा संध्या है नंगर पर रहा सका जीव बोली निर्देश है जे मु निज इच्छा रही मो ना इच्छापुर गाँ एरिया ना है इच्छापुर आदि मत नहीं जीवु मु तो वंशनाश कर पुणी ये आसली से सब आज्ञा भय ये गोटे मंदिर करा षंड रजा मंदिर करदेला मंदिर कर महाप्रभु अच्छे जहा हो आम ए कथा संपूर्ण भाव में जानी नथिलु किंतु गुप्त क्षेत्र बोली जोटा को रहिला माने राजा तो जानिले से तो जनइले ताहले गुप्त क्षेत्र किपरि हैला आज्ञा ये हूँ जोगपीठ ये हूँ जोगपीठ जोगपीठ सब गुप्त जमी सुभद्रा सब ब्रह्मा जोग भितर सब अच्छा जो बलजी क्षेत्र महापुरुष गोटे लिखाई अच्युत गोस्वामी लिखिं बलदेव नाम मधुसागर नाम जहूँ लुप्त हम बलदेव क्षेत्र तो प्रकाश पाइब गुप्त क्षेत्र कहीं अच्छी किए कौपाई कथा से महापुरुष मान जानते महाप्रभु जानते आम क्या अधम आम कि गुप्त क्षेत्र गुप्त अर्थ कर लुचिबा कि लुचायत अच्छी कहीं ये क्षेत्र बहुत महात्मा अच्छी समय उपक्रमे बाहर प्रभु महिमा निज इच्छा आज्ञा आपे को आपे संचार आपे को आपे रक्षा कर निज को निजे से रक्षा करेंगे निज को निजे समस्त आशीर्वाद दे ये 12 वर्ष 13 पर्व अच्छी हाँ एवं बर्तमान श्रीपंचमी हम कांची वेश महाप्रभुर हम रथयात्रा भी हुए ब्रह्मतालध्वज सबुठ माने बड़ रथ ये 45 फुट उच्च रथ हुए विभिन्न यात्रा विभिन्न सब समय विभिन्न यात्रा अच्छे सब आम रूप देचे आम ठाकुर तैयारी करते आगे गाधे दौचे फूल दौचे तर्न दौचे धूप दौचे पूजा कलापर आम जा खाऊे ये हूँ हिंदू धर्मर संकल्प प्रतीक किंतु आग को ये धाम बहुत परिवर्तन परिवर्तन ये गुप्त थे गुप्त थे कौन यहाँ पूरा जंगल थी ये देवीदास बोली जड़े गौड़ गोटे ब्राह्मण गाई ये सब चलूला जंगल को नहीं जाए तुलसी वन को नहीं जाए नहीं गला आज्ञा से आसला को क्षीर ना सब ब्राह्मण विरक्त है कहला ये क्षीर तो गाई की जंगल नहीं जाऊँ क्षीर को बिकी दौचु आज्ञा मु तो बिकुनी आज्ञा ना कौन हो हाँ प्रकृत क्षीर भी ना गाई दुआलिया गाई कि क्षीर भी ना हाँ सब दिने ता बासी दिन जो जाइए गाई चरिया को ये सब गोटे खणता धरिकी जाऊँगी देखला गाई जाइए गोटे हुंका मेले रहीगला हुंका मेले क्षीर गोटे बोही जाऊँगी काहे गाई तो सारे बुली बाली आसुची क्षीर दौची हाँ से समय ऑटोमेटिक क्षीर बाहर हमर बाछुरी जम खाई थांती से सुरभि बेली गोटे गाई थिला जन थिला ताको स्वर्ग अभिशाप था जे मर्ते तू जा गोमाता जन्म पाइबू जो दिन देखू महाप्रभु क्षीर तू दौचु जो दिन लोक मैंने देखिए से दिन तू पुणी स्वर्ग पलि आस मुक्ति पाई आज्ञा मुक्ति पाइबू अच्छा गोमाता माने एक अंश ना सेमती संपूर्ण भाव में आम जाना गोमाता तो हाँ किसी लेखा अच्छी कि प्रमाण भी अच्छी प्रमाण भी अच्छी सी सब देखला क्षीर बोही जाऊँ शुक्र ये क्षीर कम बोचे या तो रागे आ भर कौन अच्छे बोली से खंडे तो हाई दे महाप्रभु मस्तक अच्छे जब रक्त बोला कहला
ରକ୍ତ କମିଲେ ସବୁ ଖୋଳିକି ବାହାର କଲାବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ସିଏ ସବୁଠୁ ସେଇଠି ସେ ବ୍ରହ୍ମତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଇଠୁ ସିଦ୍ଧିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ତା ନାଁ ସିଦ୍ଧଦାସ। ତାରି ନାଁରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଧାର କରୁ, ତୋ ନାଁ ଆଗେ ରହିବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ। ତା ନାଁଟା ଆଗେ ରହିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଆଗେ ରଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ସିଦ୍ଧଦାସ। ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କଥା ସବୁ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସବୁ ରହିଛି ତଥ୍ୟ ଯାହା ମାନେ ଜାଣିଲେ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏଇଠାରୁ ସଖୀଭଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାହିଁକି ବଟକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଟ ନାମ ଯାହାର ସଖୀଭଟ। ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ନଦୀର ପାଖରେ ସଖୀଭଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଥିଲେ। ଆଜି ଯାହା ହଉ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆମେ କଥା ହେଲା ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ସେବାୟତ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମର ଅନେକ ବହି ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଗୀତା ଭାଗବତ ଆମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ମହାଭାରତ ବନ ପର୍ବରେ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। ବଳଦେବ ଚରିତାମୃତ ବହି ବି ଅଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ 10 ଅବତାର କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଦେଖିବେ ମତ୍ସ୍ୟ, ଏପଟେ ବରାହ, ନରସିଂହ, ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି। ଆଜ୍ଞା ରାମ ଗରୁଡ଼ ଆଉ ହନୁମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଖୋଦିତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧଦାସ କଥା କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧଦାସ କଥା କହୁଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାଈ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧଦାସ କଥା, ତାରି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ସିଦ୍ଧିଟା ଯେତେବେଳେ 15 ଆସୁକୁ ଆଜ୍ଞା ବଧ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 15 ଆସୁକୁ ବଧ କଲେ ଲଳିତଗିରି ପାଖରେ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମହାପ୍ରଭୁ ବଧ କଲେ 15 ଆସୁକୁ, 15 ଆସୁକୁ ମାରିବା ପରେ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ସ୍ନାନ କଲେ, ସବୁଠୁ ପାତାଳି ହେଲେ, ପାତାଳି ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୀଳା ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଦ୍ଧଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଗାଈ ଧରା ଏଇ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ଏଠି ବାହାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଦେଉଛି କ୍ଷୀର, ଏଇ ଖଣ୍ଟି ମାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଆଉ କୁଜମରା ଏଇପଟେ ଡଙ୍ଗା ନେଇଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କୁଜମ ରାଜା ଯେ ଡଙ୍ଗା ନେଇଯାଉଥିଲା ନେଇଯାଉଥିଲେ, ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖୋଦିତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୁତମୁନି ଜାଗା ବଧ କଲେ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ସୁତମୁନି ବୁଲାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ, ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ସେଇ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ। ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭକ୍ତ ବାହାରେ କଥା ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରିବା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଏଇପଟ ରାସ୍ତା ନା ଆମର ବାଟ, ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଅଛି। ଏଇପଟେ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବେ।
এটা দক্ষিণ দ্ୱାର ଗଲେ ଆପଣ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତିନି ଦ୍ୱାର ଅଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପୀଠରେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀକୁ ବୁଝାଉ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏ ଧାମକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଧାମ, ଇଏ ହେଉଛି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆମେ ଯିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂଜକଙ୍କ ବା ସେବାୟତଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା। ଆସନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଛୋଟା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ରଥରୁ ପଣା ଭୋଗ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି। ପଣା ଭୋଗ ଗଣତି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ରଥକୁ ଚଢ଼ିବେ। ପୁଣି ଆଇଲା ବେଳି ପଣା ଭୋଗ ଅଛି ଖାଇବେ। ଆଜ୍ଞା এইটারে গছ ଥିଲା মানে ଗଛ ଥିଲା ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ। আচ্ছা ଜଣେ ଘରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆସିକି ରହିଲେ ଆଉ। ଏଠି ମଣି ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ମଣି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏଠି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଆରଡ଼ି ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆରଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ନାମ ଅଛି ସେ ରଥ ଯିବା ବାଟରେ এইটারে পଣା ভোগ କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।